গলা 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 রে যা 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 চিন্তামণি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীমান সত্যনারায়ণ মহাপ্রভুঙ্কর বৃত্তির সর্বে বল আরত ত্রাণ আনন্দে একবার হরে হরে বল জগত বন্দিয়া পরমেশ্বরী ভগবতী ঝঙ্করবাসিনী মা সারদা দেবীঙ্গ প্রীতি অর্ধে মা দুর্গা দেবীঙ্গ প্রীতি অর্ধে মা ভগবতী অভয় চরণার বিন্দ যুগলের হুতিত মন বল পরম আনন্দে একবার হরে হরে বল প্রভু হে রুণ্ডি ভূত আবার বুদ্ধ বনিতা মানঙ্কর করন্তু কল্যাণ শ্রী সত্যনারায়ণ মহাপ্রভু হে আমলা বহিনী কর্তা যজমান মহোদয় অনুষ্ঠানর মঙ্গল বিধান মস্তু সর্বে বল পরম আনন্দে একবার হরে হরে বল আনন্দরময় দেব নির্মল স্ফটিকাকৃতি আকার সর্ববিদ্যা নানা হয়াগ্রীবং মুপাসময়ে শান্তাকারং ভুজগ শয়নং পদ্মনাভ সুরেশং স্বাধারং গগন সদৃশম মেঘবরণ শুভাঙ্গম লক্ষ্মীকান্তম কমল নয়নং যোগীর্ভিধ্যানগম্য বিষ্ণু ভব ভয়হর লোকে बोला हरि भजन छाड़ी मन रे हरि भजन हरि भजन छाड़ी हरि ন ছাড়ে মনরে
কহি মর্ত্যরে পড়িতু ସବୁ ଗଲ ବହି ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ି ତୁ ସବୁ ଗଲ ବହି ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ି ତୁ ସବୁ ଗଲ ବହି ঝুমি ঝমাইয়ারে পড়ি তু ভ্রমুয়া তুমি ছমায়ারে পড়ি তু মায়ারে পড়ি তু মায়ারে পড়ি মনরে হরি ভজন ছাড়ি মনরে হরি ভজন মোল্লা বেড়ে তোতে নেবেরে ঘোষাড়ি সঙ্গে রখিথিবে ছখণ্ডে বাড়ি সঙ্গে রখিথিবে ছখণ্ডে বাড়ি সঙ্গে রখিথিবে ছখণ্ডে বাড়ি ছড়ি দৌড়িরে বান্ধি নেবে তোতে ছড়ি দৌড়িরে বাঁধে নেবে তোতে মোল্লা মোল্লা বলি ছাড়িবে রে মনরে হরি ভজন ছাড়ি মনরে হরি ভজন বন্ধু বর্গ ভাই তো চৌপাশে যাই পিন্ধিলা বস সোন নেবে চড়াই পিন্ধিলা বসন নেবে চড়াই পিন্ধিলা বসন নেবে চড়াই তোতে নেই যাই সমসানে থই তোতে নেই যাই সমসানে থই অগ্নি লগাইণ দেবেরে পড়ে মনরে হরে ভজন ছাড়ে মনরে হরি ভজন ছাড়ে মনরে হরি ভজন নজলিলে পিণ্ড করি খণ্ড খণ্ড দূর খেঁচুথিবে খেঁচনা বাড়ি ন জଳିলে পিণ্ড କରି খণ্ড খণ্ড দূর খেঁচুথিবে খেঁচনা বাড়ি ভীমসেন ভণে কুটুম্ব পোষণে ভীমসেন ভণে কুটুম্ব পোষণে বাইয়ারে নিরদে রহিলা যা 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 বইলা নিরদে রহিলা রে নিরদে রহিলা রহিলা নিরদে রহিলা নিরদে রহিলা মন জটি মনরে হরে ভজন ছাড়ে মনরে হরে ভজন লিখিলে সানন্দম সদনং সুতস্য বুধয় কান্তা মৃদু ভাষণ স্বেচ্ছা পূর্ণং ধনৈশ্বর্য সিদ্ধিরতি রাজ্ঞা গ্রাবেষ্টকা নিত্য অতিথি দেব পূজন মিষ্টান্ন দান গৃহে সাধু সঙ্গম উপাসতি হরি কথা ধন্য গৃহস্থাশ্রম
ପଦଖଣ୍ଡ ପରମାନନ୍ଦ ଜଗଦାନନ୍ଦ ପରମେଶ୍ୱର ପରମର୍ଚ୍ଛନୀୟ ଆଜ୍ଞା 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 ପରମ ବନ୍ଦନୀୟ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମହାପ୍ରଭୁ କଲ୍ୟାଣମୟୀ ଜଗଦେଶ୍ୱରୀ ବିନ୍ଧେଶ୍ୱରୀ ଆଜ୍ଞା ମା ଝଙ୍କଡ଼ବାସିନୀ ଶାରଦେ ବରଦେ ତଥା ଗଣପତି ଆଦି ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କର ଅଭୟ ପଦକଞ୍ଜରେ ଚିତ୍ତମନକୁ ଅର୍ପଣ କଲା ପରେ ଧନରେ ବାର ଉପରେ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ରୂପକ ଶ୍ଲୋକଟିଏ ପାଠନ କରିଛି। କବି କହିଲେ କଣ କହିଲେ କହିଲେ ଧନ୍ୟ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ ଏ ଜଗତରେ ସବୁଠୁ ଧନ୍ୟ ସବୁଠୁ ମଙ୍ଗଳ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ ଅଛି। ତୁ କୋଉ ଆଶ୍ରମକୁ ଗଲେ ମୁକ୍ତି ପାଇବୁ କହିପାରିବୁ ବାବା? ସେ ଆଶ୍ରମଟି ହେଲା ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ। ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ ସଂସାରରେ ଆଶ୍ରମର ଭେଦ ଭିନ୍ନ ହେଇପାରେ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ରମର ବିଭାଗ ହେଲା ଦି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆଶ୍ରମ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସଂସାର ଆଶ୍ରମ। ସଂସାର ସନ୍ନ୍ୟାସ କଣ ଆଉ ସଂସାର କଣ? କଣ ସାରେ ନା ଯୋଉଠି ସକୁ ନ୍ୟାସ କରାଯାଏ ଆଜ୍ଞା ସେଇଠି ସନ୍ନ୍ୟାସ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଆଉ ଯୋଉଠି ସକୁ ସାର କରାଯାଏ ଆଜ୍ଞା ସେଇଠି ହେଲା ସଂସାର। ସ ବୋଲେ କଣ ସାର୍ ନା ସ ହେଲା ତିନିଟା ଆଜ୍ଞା ସାରେ ଗୋଟିଏ ହେଲା ତାଲବେଶ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଦନ୍ତସ ଗୋଟିଏ ହେଲା ମୂର୍ଧନ୍ୟସ। ଆଜ୍ଞା ତାଲବେଶର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଶ୍ମଶାନ ବୋଲେ ମଶାଣି। ଦନ୍ତସର ଅର୍ଥ ହଉଛି ମାୟା ଆଉ ମୂର୍ଧନ୍ୟସର ଅର୍ଥ ହଉଛି ବିଷ୍ଟା। ଏ ତିନିଟା ଯାକ ସ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ କୋଉଟା ନା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଟି ହେଲା ଦନ୍ତସ। ବୋଲେ ସଂସାର ତାକୁ ଯିଏ ଅନୁଭବ ନ କରିଛି କହିପାରିବନି ସଂସାରର ମୂଲ୍ୟବୋଧ କଣ। ଯାହାକୁ ଅନୁଭବ ସୂତ୍ରରେ ଅଣାଯାଏ। ବାଇଆ ବାବା ବାଇଆ ଗୀତାରେ ଧାଡ଼ିଟିଏ ଲେଖିଲେ କହିଲେ ଏକତ୍ରରେ ବାସ କରୁନଥିଲେ ଦୁଇ ଭଗିନୀ ବିବାହିତ ଅନ୍ୟ ପିଲାର କୁମାରୀ ପୁରୀ ବିବାହିତ ଚାହେ ବହୁଣୀ କହ ସଂସାର ସୁଖ ବିବାହ କଲେ ଜାଣିବୁ ତୁ ତ ଗୋଟିଏ ଘରେ ଦି ଭଉଣୀ ବାସ କରୁଥିଲେ। ବଡ ଭଉଣୀ ବାହା ହେଇଯାଇଛି ସାନ ଭଉଣୀ କୁମାରୀ ଅଛି। ଲେଉଟ ଆଇଛି ବଡ ଭଉଣୀ ଶାଶୁ ଘରୁ। ସାନ ଭଉଣୀ ପଚାରିଲା କହିଲା ଆଲୋ ନାନୀ ସଂସାର ତୁ କଲୁଣି ମୁଁ ସଂସାର କରିନି ଟିକେ ସଂସାର ସୁଖ କଣ ଟିକେ କହୁନୁ। ଆଉ ମତେ ଅଳଙ୍କାର ଆସିନି ପଳେଇବି ପେଣ୍ଡାଲରୁ ବସାକୁ
आ तुम मोबाइल रे कौन शुणी नृसिंह अवतार तो जुआड़े गली जो ठिया हेली 5-5टा चैनल वाला सब उठेले गोटे गोटे गायक आपण मानकर पूर्वज माने 5-6टा विषय गायक ओडिशा रे बड़ गायक मोर तो चैनल रे 150 विषय गलानी मु केते शिखिबी आम एटा आपणकर शुणीलु शुणिले कौन हम तार मुझे गायबी संपूर्ण बंद करदेवी ताकू भूली जीवी से पद को जमा गायबी एमती कहले केमती हम बापा माने उत्तर कहला तू जिते बाहा हबू सेते बेले विवाहर सुख कौन जानबू अच्छा ता अर्थटा कौन कौन ता अर्थटा हूँ अनुभव जेते बेल पर्यंत आपण माने अनुभव करी नाहंती सेते बेले सत्यताटा पाइबेनी ना 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 जेमती कहले सार आपणकर ये पदुटा आम आगुरी शुणुलु आउ सेटा कौन गाउछन्ते आउ कौन गाँति आपण अनुभव करथिले आगुरी किंता भितरे ये तुमे अनुमान करी कहीदेल जे होता सारे पदुटा आगे गाइदेले आम यूट्यूब रु शुणिचु किंता भितर अनुभव टी अच्छी जहाँ अभिराम परमहंस कहले कौन कहले अनुभव को सत्य कही कही अभिराम बाई कही अभिराम बाई कही अभिराम बाई ए जगतर मूल हूँ अनुभव ता बाद आउ किछि नहीं आज्ञा आम आखि की बैगनटा जदि पोकरा देखा गला ता रेट होगला केजी 10 टंका आउ जदि बिंधा बैगन पोकरा बैगनटा आम आखि की देखा जाइनी ता केजी 40 टंका कहीं आम देखने तेणु आम जहाँ को देखने ताकू आमे बड़ कहे हाँ हाँ जहाँ को देखीचे आज्ञा आमे तार उपयुक्त सेवा करेनी ना 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 जहाँ को अभिराम पुणी कहले कौन कहले कहले ताकू किए अभाव पारिबो धरी ताकू किए अभाव पारिब धरी ये दृष्टि अग्रा खेले जा जा ये जाजुली ज्योति दृष्टि अग्रा खेले ये जाजुली ज्योति रे सर्वस्थाने से तो रही बुरी ताकू किए अबा पारिब धरी हो ताकू किए अबा पारिब धरी जय जय जगन्नाथ ब्रह्मांड नायक हो ताकू किए अबा पारिब धरी जय जय जगन्नाथ हे पंकज मुख ताकू किए अबा पारिब धरी काहे आसी तुम किसने बापाई ताकू किए अबा पारिब धरी आसी झुलंगला दुई देबु शून्य होई ताकू किए अबा पारिब धरी माटी घट पिंजरारे सुवर्णर सुआ ताकू किए अबा पारिब धरी कोठा गाढ़ी लगाई छो भाव विनोदिया ताकू किए अबा पारिब धरी কই মনারে মোগল कर কর ताकू किए अबा पारिब धरी ওলা শ্রীমুখ বারে দেখিবা চালো ताकू किए अबा पारिब धरी খন্ডিরে খন্ডিত পিঞ্জরা কাঠি ताकू किए अबा पारिब धरी খাউল দিবে ताकू किए अबा पारिब धरी
সকল নাশ তাকো কিয়ে অবা পারিব ধরে চিত্র প্রতিমা প্রায় দিশু সুন্দর তাকো কিয়ে অবা পারিব ধরে ভিতর দেখে কিনার খাড় তাকো কিয়ে অবা পারিব ধরে উইবে নাহি তোতে বলিবে মোরা তাকো কিয়ে অবা পারিব ধরে ও খণ্ড কাঠ হেব তো পাইলোড়া তাকো কিয়ে অবা পারিব ধরে জীবনরে ওর দিছু যেতে দরব তাকো কিয়ে অবা পারিব ধরে বলা বেড়ে বাবুরে কেহি নজীব তাকো কিয়ে অবা পারিব ধরে উঠি পড়িলে উঠি পারিবু নাহি তাকো কিয়ে অবা পারিব ধরে সরঙ্গা পত্র বৃক্ষিয়ে লাগিছি কাহি তাকো কিয়ে অবা পারিব ধরে শুনিবে গুড়ি কজনা দেই করি মন তাকো কিয়ে অবা পারিব ধরে যাহা যাহা ন্যাও বা নয় হেব আলোচন তাকো কিয়ে অবা পারিব ধরে তাহলে সে আশ্রম ভিতরে হা 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 ଗୋଟିଏ ହେଲା ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ହେଲା ସନ୍ନ୍ୟାସ ଆଶ୍ରମ ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମଟା କେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦମ କେତେବେଳେ କବି କହିଲେ ସହ ଆନନ୍ଦମ 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 ସେଇ ଘରଟା କେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦ ହବ ଯାହାକୁ ମଧୁସୂଦନ କହିଲେ ହଁ ବୈକୁଣ୍ଠ ସମାନ ଆହା ଅଟେ ସେହି ଘର আহা অটে সেই ঘর আহা অটে সেই ঘর পরস্পর স্নেহ জহি ঠায়ে নিরন্তর সাহে নিরন্তর সাহে নিরন্তর সেই ঘরটা সেতিকি বেড়ে বৈকুণ্ঠ হয়ে যায় আনন্দ হয়ে যায় না সানন্দম সদনম হা হা সুতস্য বুধয় আজ্ঞা ଯୋଉ ପରିବାରରେ আজ্ঞা ସୁତ ବୋଲେ ପୁଅ আজ্ঞା ବୁଧୟ ବୋଲେ ଜ୍ଞାନୀ ଯୋଉ ପରିବାରରେ ପୁଅଟି ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଥାଉ হা হা ତା ବାପା ଛାତିଟା ଟିକେ ଉଚ୍ଚା ହବ নিশ্চিন্ত নিশ্চিন্ত ଗାଲୁଆ ଗାଁରେ ଜଣେ ଲୋକ ତାର 10ଟା ଟ୍ରଲର ଥାଉ 20ଟା ଡଙ୍ଗା ଥାଉ ଦିନକୁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁ ଗାଁକୁ ଯଦି ଲୋକ ଆସିବେ ଅଫିସର ଆସିବେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲୁ ଟିକେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରିବା ପାଇଁ ଦସ୍ତଖତ ଟିକେ ଦେବେ ପୁଅ କହିବ ମତେ ଦସ୍ତଖତ ଆସିନି ସ୍ୟାହି ରଖିଛ ଟିପ ଟିକେ ମାରିଦେଲି ବାପା ଛାତିଟା ଗଡ଼ ଗଡ଼ ହେଇକି ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଧିକାର ସେ ପୁଅକୁ ଗୋଟେ ପୁଅ ଜନ୍ମ କଲି 5 ତାଲା ଘର କରିଛି হা ନାଟା ଦସ୍ତଖତ କରିପାରୁନି ଆଉ ଏ ଗାଲୁଆ ଗାଁରେ ଗରିବ ଲୋକଟିଏ ହେଇଥାଉ হা 3 ଦିନରେ ଦିନେ ଶାଗ ମୁଗ ଅନ୍ନ ମୁଠେ ଖାଉ হা ପୁଅଟା ଯଦି ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଥାଉ ଆଜ୍ଞା এই ଗାଁ ପାଖ ବାଣପୁର ଇତ୍ୟାଦି ଭଗବତୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗଲାବେଳେ হা হা ଲୋକମାନେ ଦେଖିଲେ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା এইঠে নমস্কার করুছি হা হা আজ্ঞা এইঠে মুন্ডিয়া মারুছি তা পাখে টঙ্কাটে নথাও তা জ্ঞান বলরে আজ্ঞা সে অঞ্চলরে পরিচিত বাপা কইব ধন্যরে মু হা পুয়টিয়ে জন্ম করেছি আহা মো পুয় ঘরু বাহারলা মাত্রেকে মুন্ডিয়া মরা খাউছি সেই ঘর হব আনন্দ হা হা
कांता मृदु भाषणम जो घरे कांता बोले स्त्री आज्ञा मृदु हासिनी ही थाए हाँ हाँ स्वामीर सुखरे सुखी आज्ञा स्वामीर दुखरे दुखी जी ही थाए हाँ हाँ स्वामी पाई जार जीवन सदा बेले चल चंचल हाँ हाँ स्वामीर जंत्रणा को जो स्त्री के सही पारे ना ताठू से परिवार हाँ हाँ आ सुंदर परिवार नहीं ना ना मु कहूनी के कहउछंती कवि हेले गंगाधर मेहर बहिला तपस्विनी काव्य आहा धाड़ीटे लिखिले लेखंतु कहले कांता बिना कांत प्राण स्वभावे विकल कांता बिना कांता प्राण स्वभावे निकरार विकल जीवन देवी भोल हे जगत विफल विकल जगत विफल हे जगत विफल भासुधाए जीव देवे संसार सागरे भासुधाई जीव देवे संसार सागरे तोरिवा भरोसा करे अनिता नाभरे बनिता नाभरे चलिबा भरोसा मोरे बनिता नाभरे बनिता भावरे जगतरे मुक्ति तुमको बापा दे परिबनी ना जगतरे मुक्ति तुमको तुम माँ दे परिबनी ना ना जगतरे मुक्ति तुमको जगन्नाथ दे परिबेनी अरे किए जगतरे मुक्ति दब केवल जने से होची तुम स्त्री केमिति जे सबु स्त्री कोन मुक्ति देवे हाँ हाँ ना ना को स्त्री ता स्वामी की मुक्ति दब हाँ बहिला स्तुति चिंतामणि आहा कवि हेले भीम भोई आपण माने ज्ञानी खाली मंचरे गणुथिबे गायक केतोटी कवि को मंच ऊपर को आणुछि मु सोना दास भलिया ये गायक नुह ना आपण गणिबे गोटे गायक मंच ऊपर केतोटी कवि के आनिकी थौछि ना नारी माने जेबे ये महिमा को भजी ये स्वामी की कहिबे सत्य स्वामी वे की कहे सत्य आहा स्वामी के कहे सत्य सती स्वाति पति व्रता बोलाइबे स्वामी प्रीति अनुरक्त स्वामी प्रीति अनुरक्त हरे भोला कवि कहले कौन नारी बोले स्त्री माने आहा महिमा को भजी भजी जी स्वामी की केवल जीवन रे आसीबा परठारु शाशु घर को सत्य कथा कहिछि विश्वजित घड़ाई ग्राम गालुआ सारंकर साहित्य चर्चार मुग्ध हो 200 भारत मुद्रा पुरस्कृत करछन्ति गायंती देवाहा किलगीतकारी ध्वनिया स्तुतिर भारत भूमि भागे स्वर्गा पवर्गास्पद मार्ग भूते
ভবন্তি ভূয় পুরুষ সুরত্বাত সেই শুভ্রজিতর মঙ্গল করন্তু নারায়ণ সর্বারিষ্ট শান্তি করন্তু। হ্যাঁ মো বাপা লো তু বড় হলে মুন্ডিয়া মারিবু বড় হলে গোটে বড় অফিসর হবু ହେଲା ଭଲ ପାଠ ପଢିବୁ ବାପା ମା କଥା ମାନିବୁ। ଏଇଠି ଏପଟେ ସାରେ ଏପଟୁ ପଇସା ଆଜି ଭଲ ପଇସା ର ଆପଣ ତ ମୋର ଗୁରୁଜନ। ଯୋଉ ପରିବାରରେ ନାରୀ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ଜୀବନରେ କେବଳ ସତ କହିଛି ମିଛ କେବେ କହିନି। ନା ନା ଯେତେ ଝିଅ ବୋହୁ ମା ଭଉଣୀ ମାନେ ବସିଛ ଆଉ ଠିଆକି ପାଲା ଶୁଣୁଛ ଜଣେ ହାତ ଟେକି ଯଦି କହିଦବ ମୋ ଜୀବନଟା ଧନ୍ୟ ହେଇଯାନ୍ତା। ହଁ ହଁ ହାତ ଟେକିଲେ ଜଣିଏ ହାତ ଟେକିକି କହିଲ ହୋତା ପୁଅ ନହେଲେ ହୋତା ଭାଇନା ଆଜ୍ଞା ନହେଲେ ଗାୟକ ହିସାବରେ କେହି କେହି ସାର୍ ଡାକନ୍ତି ହୋତା ସାର୍। ବାସ୍ ମୋ ଜୀବନରେ ମୋ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଆସିବା ଦିନଠୁ ମୁଁ କେବଳ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କି ସତ କହିଛି ମିଛ ଜମା କହି ନାହିଁ। ନା ନା ଆରେ ତରକାରୀ ଘରେ ବସେଇଥବ ବହୁ ଟିକି ଟକ ଦେଖୁଥବ ତରକାରୀ ପୋଡିକି ନିଆଁ ହେଇଯାଇଥବ। ଶାଶୁ ପଚାରିବ ଆଲୋ ବହୁ ତରକାରୀ କେମିତି ପୋଡିଲା? ସେ କହିବ ମୁଁ କଣ କରିବି? ତମ ନାତି କାନ୍ଦିଲା ତାକୁ କ୍ଷୀର ଖୁଆଉ ଖୁଆଉ ତରକାରୀ ପୋଡିଗଲା କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବହୁ ମୋବାଇଲ ଧରିକି କେଞ୍ଚିକି ଟିକି ଟକ ଦେଖୁଥବ। ଟିକି ଟକ ସତ କହିଲା କି? ନା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କଣ କହିବି ମୁଁ ମୋ ପରିବାର କଥା କହୁଛି। କଣ ପାଲା ଗାଇକି ଫେରିଥାଏ 15 ଦିନ ହେଇଛି ପାଲା। ଆଜ୍ଞା 15 ଦିନରେ ମୋ ଭାଗ 75,000 ଟଙ୍କା ପଡିଥାଏ ପୁରସ୍କାର ସହ ସବୁ ମିଶିକି। ମୁଁ କହିଲି ଏତେ ପଇସା କଣ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଦେବି? ପୁଣି ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ପାଲାକୁ ଯିବି ଗଲାବେଳେ ଭାରିଯାକୁ କଣ ଆଉ ପଇସା ମାଗିବି? ନା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ମୁଁ 65,000 ଟଙ୍କା ଦେଲି। 10,000ଟି ଟଙ୍କା ରଖିଲି ପକେଟରେ କାହିଁକି ନା ପାଲାକୁ ଗଲାବେଳେ ବାଟରେ ବାଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଉଠିକି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଲି ପାଲାକୁ ଆସିବାକୁ ସେଇ ଡ୍ରେସ୍ ଠିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପକେଟରୁ ହାତ ମାଇଲା ବେଳକୁ 1,000 ଟଙ୍କା ସର୍ଟ। ମୁଁ କହିଲି ମୋ ଗଣିବା ତ ଭୁଲ ହବନି। ନା ନା ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ ବରଂ ରାତିକେ ପାଡ଼ିଆଙ୍କର 10 ଟଙ୍କା କାଟିଦେବି। ମୁଁ ତ କାହାକୁ ଟଙ୍କାଟେ ଅଧିକ ଦବା ଲୋକ ନୁହଁ। ମୋ ପଇସାଟା ଗଲା କୁଆଡେ? ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ମୁଁ ଡାକିଲି। ମୁଁ କହିଲି ଶୁଣୁଛ ଆଜ୍ଞା ନା କଣ? 10,000 ଟଙ୍କା ପକେଟରେ ରଖିଥିଲି 1,000 ଟଙ୍କା ନାଇଁ 9,000 ଅଛି ଆଉ 1,000 କୁଆଡେ ଗଲା? ନା ନାରୀ ନା ଦୁର୍ଦ୍ଦନ ବଳ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଥେବେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଆଖିଟାକୁ ଟେକି ଦେଇକି ପତାକୁ କଛାଟେ କଚିଦେବେ ପାଣି ଟୋପେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରି ପଡିବ ଆପଣ କହିବେ ଥାଉ ଥାଉ ଥାଉ। ତମେ ଭୁଲ କରିନ ଠିକ କରିଛ। ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ହେଲେ ମୁଁ ଜଣେ ପାଲା ଗାୟକ ମୁଁ ମନେ ମନେ ବିଚାର କଲି ଆଜ୍ଞା 1,000 ଟଙ୍କା ସତ୍ୟତା ନ ଜାଣିଲେ ଆଜି ମୋ ପାଲା ଭଲ ହବନି ରାତିରେ। ନା ନା ମୁଁ ବି ଜଣେ ଅଭିନୟକାରୀ। ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ନାଟକରେ ଯେତେବେଳେ ରୋହିତ ମରି ଯାଉଛି ଆମେ ଗାୟକ ମାନେ କାନ୍ଦୁ। ଆଜ୍ଞା ଆମ ବୋପା ମରିଛି ଯେ ଆମେ କାନ୍ଦୁ। ନା ଆର ଗାୟକ କାଲି ମତେ କହିଲା ଇଏ ଗୋଟେ ଏଡେ ବଡ ଗାୟକ ଓଡିଶାରେ ବୋପା କହୁଛି। ଆଚ୍ଛା ବୋପା କଣ ଲେଖା ଯାଇନି? କବି ଲେଖି ନାହାନ୍ତି? ସବୁ ଶିଖିଲେ ପାଲା ବାଲା ହବ। ବୋପା ଲେଖା ଯାଇନି? ଯଦି ପ୍ରମାଣ ଦେବି 5 ଦିନ ପାଲା ଛାଡିଦବ। କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା? ଗାଉଛି ବୋଧେ ଶୁଣ ହଉଛି ନା ନାହିଁ? ଦେଖିଆ ଫିଲ୍ମ ନାଁଟା ମୋର ମନେ ପଡୁଛି ସୁନା ପଞ୍ଜୁରୀ। ବାବା ସେଇଠି ଗୋଟେ ଗୀତ ଥିଲା ମୋ ଭେଣେଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଗାଉଥିଲା ନାଚୁଥିଲା। ସେଇ ଗୀତରେ ମୋର ମନେ ଅଛି। ଦେଖିବା ଦେଖେ ବୋପା ଲେଖା ହେଇଛି ନା ନାହିଁ? ଯଦି ନ ଲେଖା ହେଇଥିବ ମୋ ଉପରେ ବାଜି ହବ। କଲା ପୁଚୁକି ଗାଲି ଫେସନ ବାଲି ଚାଲେ ତ ବମ୍ବେ ଦିଲ୍ଲୀ ମୋ ବୋପାଲୋ ଆଲୋ ଚଗଲି ରାଗ ତ ନାଲି କଥା ବନ୍ଧୁକ ଗୁଳି ମୋ
ବୋପାଲୋ ମୋ ବୋପାଲୋ ହେଇ ହଁ ବୋପାଲ ଲେଖା ହେଇନି। ଆଜ୍ଞା ବୋପାଲୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ପିଲାମାନେ କିଛି କହିଲା ବେଳେ ଆମ ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ନଈ କେ ବାଁ କେ ଦେଶ କେ ଫାଁ କେ ନ୍ୟାୟରେ କିଛି କିଛି କଥା ଟିକେ ଓଲଟୋପାଲଟ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ହୁଏ। ଆମ ବଡମ୍ବା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇଥିବ ଆମେ ଦେଖିବୁ ତମେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିଲ। ଯଦି କଟକ ଯାଇଥିବେ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା କଟକିଆ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବେ ସେ ପଚାରି ତମେ ତାଙ୍କ କତିକି ଯାଇଥିଲ ତାମାନେ ଦିଟା ଯାକ ଅର୍ଥ କଣ ଭୁଲ ହେଇଗଲା? ନା ଆମ ଭାଷାରେ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇପାରେ। ଆମେ ଯେମିତି ଭାଷା କଟକିଆ ମାନେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବାଲା ମାନେ ପୁରୀ ବାଲା ମାନେ ଆମେ ଯେମିତି ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଆଚ୍ଛା ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଲୋକମାନେ କଣ ସେମିତି ଓଡ଼ିଆ କହିପାରିବେ? ନା ନା ତା ଅର୍ଥ କଣ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଆ ନୁହନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ମୂର୍ଖ ପାଲା ବାଲା ମତେ କହୁଛି କାହିଁକି ବୋପା କହିଲ? ଏ, ସାବାଡ଼ କରିଦେବି। କହିଛି ଥରୁଟେ ଭାଇନା ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲି ପ୍ରଥମରୁ ଦେହ ଖରାପ ଏଇ ଗାଲୁଆ ଗାଁ ବାଲା ମାନେ ମୋ ନାଁରେ ଗୁଆ ବସେଇଲେ ଭଗବତୀ ଠିକ ନୃସିଂହ ହୋତା କେମିତି ଭଲ ହେଇଯାଉ ଓଡ଼ିଶାର ଚାରିଆଡେ ପ୍ରଚାରିତ ହେଲା ନୃସିଂହ ହୋତା ମରିଯାଇଛି। ନା ନା ମତେ ଭଗବତୀ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲା। ଦଳମେଳ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ମୁଁ ତ ପାଲା ଆଉ ଗାଇ ପାରିବିନି ଡାକ୍ତର ମନା କରିଦେଲା। ଆଜ୍ଞା ଦଳମେଳକୁ କହିଲି ପିଲେ ତମେ କାହିଁକି ଉପାସ ବଞ୍ଚିବ? ତମେ ଯିଏ ଯୋଉ ଗାୟକ ପାଖକୁ ପାଉଛ ଭଲ ଗାୟକ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯା ତମ ପରିବାର ପୋଷଣ କର ତମେ ବଞ୍ଚ। ମୁଁ ପାଲା ଗାଇଲେ ଗାଏ ନ ଗାଇଲେ ନାହିଁ। ମୋ ନିଜ ପାଳିଆ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପଠେଇଦେଲି ଅନ୍ୟ ଗାୟକ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପାଲା ଗାଉଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱନାଥ ସ୍ୱାଇଁ ସାଙ୍ଗରେ ଦିଟା ପାଳିଆ ଅଛନ୍ତି। ବିଚିତ୍ର ପଣ୍ଡା ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ପାଳିଆ ଅଛି। ମୋ ଗାୟକ ରବି ଅନ୍ୟ ଗାୟକ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ଦଳ ନାହିଁ ମେଳ ନାହିଁ। ତଥାପି ମୁଁ ଏକା ଆସିଛି ଏକା ଘଟୁଛି କିନ୍ତୁ ଏତିକି କହିବି ପାଲା ଆଜି କି 4 ଦିନ ହେଇଗଲା ଆପଣ ମାନେ ମାପି ସାରିବେଣି। ଆପଣ ଜଣେ ଜଣେ ଜଜ୍ କୋଉ ଗାୟକର ଦମ କେତେ କୋଉ ଗାୟକର ଦାମ କେତେ ଆପଣ ତଉଲି ସାରିଲେଣି ନିକିତିରେ। ନିଜକୁ ନିଜେ ବଡ଼େଇ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ସଦୟ ହେବେ ମୋ ପାଇଁ କାହିଁକି ନା ନିଜେ ଏକା ମଞ୍ଚରେ ଠିଆ ହେଇ ଏକା ଖଟିକି ମୁଁ ଯେତିକି ଗାଉଛି ସନା ଦାସ 6 ଜଣକୁ ନେଇକି ଆସିଛି ସେତିକି ଖଟିନି। ତେଣୁ ତା ପଇସାରୁ ରାତି ପିଛା ଟଙ୍କା 2000 ଲେଖେ କାଟି ଦେଇକି ମତେ ଦେଇଦେବେ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଏକା ଖଟୁଛି ନା ତେଣୁ ସଜନ ତାହେଲେ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦେଖିଆ ଜୀବନରେ ମୁକ୍ତି ଦେଇଥାଏ ଜଣେ ସେ ହେଉଛି ସ୍ତ୍ରୀ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପଚାରିଲି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି 1000 ଟଙ୍କା କୁଆଡେ ଗଲା? କହିଲେ ତମେ ଭାବି ପାରୁଛ ମୁଁ 1000 ଟଙ୍କା ନେଇଗଲି ବୋଲି କି? ମୁଁ କହିଲି ଇଏ କଣ କାନ୍ଦିଲାଣି ମୋ ଆଗରେ? ମୁଁ ତ 10,000 ଗଣିକି ଥୋଇଛି ଇଏ କଣ କାନ୍ଦୁଛି? ତୁ କଣ ମୋଠୁ ବେଶୀ ଅଭିନୟକାରୀ କିଚକ ବଧ ହଉଥବ ଦ୍ରୌପଦୀ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଯାଉଥବ। ଆମେ ଗାୟକ ମାନେ କାନ୍ଦୁ ପେଣ୍ଡାଲେ ତା ମାନେ କଣ ଆମର କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଇଛି କାନ୍ଦୁ? ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସୁଖ ଦବାକୁ କାନ୍ଦୁ। ମୁଁ କହିଲି ଶୁଣୁଛ ନା କଣ? ମୁଁ କହିଲି ପାଲା ଆଜି ମୋର ଭଲ ହବନି। 1000 ଟଙ୍କା କୁଆଡେ ଗଲା ନ ଜାଣିଲେ ହବନି। କାଳେ ପୁଅ କି ଝିଅ ନେଇ ଯାଇଥିବେ ପଚାରୁନ। ମୁଁ ଯଦି କଥାଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବି ଆଉ 1000 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଯିବି। କହିଲା ମୁଁ କହିଲି କଣ ନା ତମେ ଶୋଇଥିଲ କାବ ତ ଭାରି ଯା କ୍ଷୀର ପଇସା ମାଗିବାକୁ ଆଇଥିଲା। ତମେ ତ ରବର ଗୁରେଇକି 70,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଛ। ମୁଁ କହିଲି ସେଥିରୁ ଆଉ କାହିଁକି ଖୋଲିବି? ତମ ଡ୍ରେସ ସଫା କରୁ କରୁ ଟଙ୍କା 10,000 ବାହାରିଥିଲା ସେଇଥିରୁ 1000 ଟଙ୍କା ମୁଁ କାବତ ଭାଇ ଯାକୁ ଦେଇ ଦେଇଛି।
ମୁଁ କହିଲି ତାହେଲେ ତମେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ ଜଣେ ପାଲା ଗାୟକ ବୁଝଉଛି ଯୋଉ ନାରୀ ସ୍ୱାମୀ କି ସତ୍ୟ କହିବ ସେ ନାରୀ ମୁକ୍ତି ପାଇବ। ହଁ ହଁ ତମେ କଣ କଲ ଗୋଟେ ପାଲା ବାଲାର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇକି ଏଡେ ଭୁଲ କଲ ନା ରଖମ ପାଲା ମୋ ପାଲୋ ପାଲା ମତେ ପାଲା ଦେଖଉଛ। କାନ ମୁଣ୍ଡାକୁ ଆଉଁସି ହେଲି ଚୁପ ଚାପେ ପାଲାକୁ ଆଇଲି। କିନ୍ତୁ ହେ ମା ହେ ଭଉଣୀ ହେ ଝିଅ ମାନେ ବିଷୟରେ କଥା କେବଳ ନଥାଏ କୋଉ କାହାଣୀ କୋଉ ବିଷୟ ଆପଣ ଗାୟକ ମାନଙ୍କଠୁ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ କାବ୍ୟ ନାୟିକା କାବ୍ୟକାର ମାନେ ସବୁ ପିନ୍ଧେଇକି ଅଳଙ୍କାର ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜିର ଯୁଗରେ ଯୋଉ ଗାୟକ କାବ୍ୟ ନାୟିକାକୁ ଯେତିକି ଲଙ୍ଗଳା କରିବ ସେ ସେତିକି ନାଁ ନବ। ଯୋଉ ନାରୀ ମହିମାଙ୍କୁ ଭଜି ସ୍ୱାମୀ କି ସତ କଥା କହିଛି ସେଇ ନାରୀ ତା ସ୍ୱାମୀ କି କେବଳ ମୁକ୍ତି ଦବ। ଆଜ୍ଞା କାନ୍ତା ମୃଦୁ ଭାଷଣମ୍ ସୁତସ୍ୟ ବୁଧୟ ପୁଅ ହଉଛି ଜ୍ଞାନୀ। ଯୋଉ ପରିବାରରେ ପୁଅ ହଉଛି ଯୋଗ୍ୟ ତା ବାପାର ଛାତିଟା କୁଣ୍ଢେ ମୋଟ। ହେ ବାବୁ କଣ ହଉଛି କଣ ହଉଛି ଭାଇ? ଆଉ ଗୋଟିଏ ତ ବାଟ ଗାଡି ଯିବନି କୁଆଡେ ଯିବ କହ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହବା। ଆଉ ଗାଡି ମାନେ କଣ ସେ ବାହାରେ ରହିବେ କି? ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଜି ପୁରାଣ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ପୁଅ କଥା କହୁଛି। ଯୋଉ ପୁଅ ତା ବାପା ମା ପାଇଁ ଯାହା କରିଛି କେହି କରିପାରିବେନି ସେ ପୁଅଟା କିଏ? ଧ ବିଷୟ। ନୃସିଂହ ତାର ଗୋପା ଗୋପି ପାଲା ନାହିଁ କି ନୃସିଂହ ତାର ଭଜନ ପାଲା ନାହିଁ। ତମେ ଗାୟକ ପେଣ୍ଡାଲ ଉପରକୁ ଆଉଛ ରାତିକେ 40ଟା ଭଜନ ଗାଉଛ। ଆଉ ଭଜନ ପାଳିଆ କାହିଁକି ଆଣୁଛ? ମୁଁ ଏଠି ଭଜନ ପାଳିଆ ଆଣିନି। ଯାହା ଭଜନ ପାଳିଆ ଆଣିଥିଲେ ସିଏ ନେଇଥାନ୍ତା 1,500। ସେ 1,500 ମୋ ପକେଟରେ ମୁଁ ଦେବିନି କାହାକୁ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ନିଜେ ପରା ଭଜନ ଗାଇବି। କଲାସିବି ରହ ସୀମା ଆକାଶେ ତାରା କି ଖସେ ଚମକି ଗଲେ ଚକ୍ର ପାଣି জিজ্ঞাসিলে কারণ কৌস্তুভ ধারণ একনিষ্ঠ পাণ্ডবଙ୍କୁ চাহি সে মন্ত্রী গুলি রেখা চাহি চাহি সে মন্ত্রী কান্দি কহিলে নাহি নাহি সে মন্ত্রী বড়ু মো মুন্ডে গরল দিয়া তোডে বজ পড়ু মো মুন্ডে গরল দিয়া তোডে পড়ু মো মুন্ডে গরল দিয়া তোডে
ତମ ଭାରତୀୟ ଦେଖିବ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପାର୍ଲାକୁ ଯାଇଥିଲା ଯାହା ନୂଆ ଅଛି ଆଉ ନିର୍ଲଜ କୋଠିକା ସଜ୍ଜନ ବର୍ଗେ ସେଇଦିନ ହଁ ପାଣ୍ଡବ ଆଉ କୌରବ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଚାଲିଛି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ। 10 ଦିନ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ସଇଲାଣି ଯାହାକୁ ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ପ୍ରମାଣ କରେ ଯସ୍ମିନି ନୈସର୍ଯ୍ୟ କୃତବ୍ୟ ଲିକ ପ୍ରାପ୍ତ ବାନ୍ତ ଗୋପୀ ଧନୁ କାଶ୍ୟରଣେ ନ କୁର୍যা মনো প্রবণস্য প্রবণস্য ভীষ্ম 10 दिन महाभारत युद्ध शेष देवव्रत पितामह भीष्म सरस्वजिया पड़ सारे पांडव मान शिविर भितर कौरव मान शिविर भितर था आमे जमीती सबु देश लोक माने जणे जणे राष्ट्रदूत रखीचे भारत राष्ट्रदूत इंग्लैंड रे अछंती अमेरिका रे अछंती ऑस्ट्रेलिया रे अछंती सेमी ए राष्ट्रदूतर अन्य नाम कौन कूटनीतिज्ञ पांडव मानकर किछि गुप्तचर धांदी आज्ञा से माने कौरव माने कोन कथावार्ता होथांती काने आज्ञा पांडव मानक आगे जणे दियन हां सेमती कौरव मानकर गुप्तचर माने हां पांडव मानकर शिविर भीतर को जाती पांडव माने काली कौन करिवे युद्ध रे कथावार्ता जहा होथिबे ताकू आसी कौरव मानकु जणै दियंतु आज्ञा सतर्कता आचरण रे युद्ध आरंभ हुए सेई दिन पांडव शिविर भितरे हे बसिधांती भगवान कृष्ण आउ सहदेव सहदेव सेतिकी बेले गोटे लंजा ताराटे गली पड़ी कृष्ण भगवान सहदेव को पचारे चलले कहले सहदेव आज्ञा आम शिविर भितर लंजा तारा पइले भल शुभ ना अशुभ अशुभ ना शुभ सहदेव उत्तर देले कौन देले कौन कहिले कौन ना निर्घाते घोर बाते रवि शशि गगने मंडले चत्रिकोणे हे भूमि कंप निषिधन उदित दृश्यते धूमकेतु बहंती नदीर धीरु धीरं पांशु पाषाण वृष्टि देशे देशे दुर्भिक्ष जनपद मरण चक्रवर्ती विनाश थया 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 सहदेव उत्तर देले कहले लंजा तारा जिते बेले पड़े सेते बेले पृथ्वी सूर्य आउ चंद्र त्रिभुज आकार त्रिकोण रूप को धारण करंती लंजा तारा जिते बेले गली पड़िबो आज्ञा सेतिकी बेले सेतिकी बेले से राज्य रे भूमिकंप हबो भूमिकंप हबो धूमकेतु पड़ी जगत को अंधकारमय कर दो गाँ गाँ रे घरे घरे भाई भाई रे अच्छा बाडिया पिटा है कि रक्तर नई सुଅ छुटिबो आउ से देश रे निश्चित दुर्भिक्ष हबो आज्ञा धान देखु तू एडिकी बड़ केंडा हे दो आज्ञा
ମନ ତୋର ଦିଲ ଖୁସ ହେଇଯାଇଥିବ ବୋପାଲ ଏ ବର୍ଷ ଡୋଲି ପୁରା ଫୁଲ ଆଉ ଠିକ ଏତିକି ବେଳେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବାତ୍ୟା ଆସିବ ବାଡେଇ ଦବ ଧାନକୁ ଯେ ଆଉ ଚାରଣା ପାଇବନି ନା ନା ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହବ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ବିନାଶ ସେ ଦେଶର ସେ ରାଜ୍ୟର ସେ ଗାଁର ମୁଖିଆ ନିଶ୍ଚିତ ମରିବ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ କଲା କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ପଡ଼ିଲା ହୋ ବାବୁ ପିଭି ନରସିଂହରାଓ କୋଉଠି ଧଇଲୁ ଲାଷ୍ଟ ପଦଟା ଧର କଲା କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ପଡ଼ିଲା ହୋ ବାବୁ ପିଭି ନରସିଂହ ମଲା ରାଉରକେଲାରେ ପଡ଼େ ଲଙ୍କା ଦ୍ୱାରା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗଲା ପାକିସ୍ତାନରେ ପଡ଼ିଲା ହୋ ବାବୁ ବେଞ୍ଜିରି ଭୁଟ ଯେ ଗଲା ସୁବାସ ବୋଷ୍ଟା କୋଉଆଡ଼େ ଗଲା କେହି ଜାଣି ନ ପାରିଲା ଏ ଲଞ୍ଜା ତାରା ଯୋଉଠି ପଡ଼େ ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ବିନାଶ ହୁଏ ତା ମାନେ ତାମାନେ ସହଦେବ ଏତେ କଥା କେମିତି ଜାଣିଲା କେମିତି ସେ କଣ ଏତେ ସବୁ ଏଡେ ବଡ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର ଥିଲା ସହଦେବ କଣ ପ୍ରକୃତରେ ପାଠ ପଢିକି ଏଟା ସବୁ କହୁଥିଲା ଆଉ ପାଠ ପଢିକି କେମିତି ମାତୃଗର୍ଭରୁ ସହଦେବ କପି କରିକି ପାସ୍ କରିଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିଲା ଥିବେ ପାଠ ପଢିକି 90% ମାର୍କ ରଖିଦେବେ ତାଙ୍କର ଚାକିରି ନଥିବ ନା ଜଣେ ଜଣେ କପି କରିଦେଇକି 80% ମାର୍କ ରଖିଦେବେ ତାଙ୍କର ଚାକିରିଟା ଆଗ ହେଇଯାଇଥିବ ଆଗ ଆଗ ସହଦେବ ଗୋଟେ କପି କଲା ବାଲା କପି ହଁ ନା କେମିତି କିଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ କଥା ପଡିଲା ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ କିଏ ଜିତିବ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ କିଏ ଜିତିବ ନା ମୁଁ କହିପାରିବିନି ନା ନା ବଡ ଅଡୁଆରେ ପକେଇଦେଲ ସେସବୁ କହିପାରିବିନି ତମେ ଯଦି କହି ନ ପାରିବ ଆଉ କିଏ କହିବ ତମେ ତ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ଋଷିକେଶ କେଶବ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ତମେ କାହିଁକି କହିବନି ପ୍ରଭୁ ତମ ପାଦ ତଳେ ପଡୁଛି କଲା ହେ ହରି ଅମଳ କମଳ ଯାଉ ଯାଉ ଦଳ ଲୋଚନ ଭବ ମୋଚନ ତ୍ରିଭୁବନ ଭୁବନ নিধান জয় জয় দেব হরে 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 জয় জয় দেব হরে হরি কালী ও বিশ্ব कहतु सहदेव केमती जानिबो जे आमे महाभारत युद्ध जितबू ना हारिबू सहदेव केमती बुझिबो ना ना सहदेव कॉपी कर देछि आज्ञा ना से कॉपी कौन
ନା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ଯେତେବେଳେ କଥା ହେଲା ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ କିଏ ଜିତିବ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କହିପାରିବି କହିପାରିବି ନାହିଁ। ନା କିଏ କହିବ କିଏ? କୃଷ୍ଣ ସିଂହ ମହାଭାରତ। ହଁ ହଁ ଓଡ଼ିଆରେ ଦିଟା ମହାଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ସାରଳା ଦାସ ମହାଭାରତ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା କୃଷ୍ଣ ସିଂହ ମହାଭାରତ। ମହାଭାରତ। ସାରଳା ଦାସ ମହାଭାରତ 1,40,000 ପଦ। 1,40,000। କୃଷ୍ଣ ସିଂହ ମହାଭାରତ 1,35,356 ପଦ। ଆଜ୍ଞା ସେଇ କୃଷ୍ଣ ସିଂହ ମହାଭାରତ ଗୋଟିଏ ପଦ ପ୍ରମାଣ ଦେଲା କହିଲା ବୈତରଣୀ ନଦୀ କୂଳେ ଭାରଦାର ବାସ ଜୟ କି ପରାଜୟ କହିବ ଅବଶ୍ୟ। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଜଣେ କହିପାରିବ କିଏ ସେ? ବୈତରଣୀ ନଦୀ କୂଳରେ ତା ଘର ଆଚ୍ଛା। ତା ନାଁଟା ହଉଛି ଭାରଦା। ହଁ ଦା। ଭାରଦା ବୋଲେ ବୋଲେ ମାଇପ ବିକା ଭାରଦା। ଆମେ ଅପଭ୍ରଂଶରେ କହୁଛେ ମାଇପ ଆହା। କିନ୍ତୁ ଶୁଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟରେ ସେଇଟା ହଉଛି ମାଇପ। ହଁ ମାଇବ। ଭାରଦା କହିଦେଇ ପାରିବ ଆହା। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ କିଏ ଜିତିବ ନା ହାରିବ। ନା ମାଇପ ବିକାଟା ସେ କେମିତି ଜାଣିବ ତା ଡ୍ୟୁଟି କଣ କଣ ଡ୍ୟୁଟି। ନା ସବୁଦିନ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ପର ପୁରୁଷକୁ ପଠେଇକି ଏ ମୁଖ ପିଣ୍ଡାରେ ବସିବ। ଏ ବାପା। ପର ପୁରୁଷ ଆଇଲା ପରେ ଘର ଭିତରୁ ଯୋଉ 2 ଟଙ୍କା ଦେବେ ସେ ସେଇଥିରେ ଚଳିବ। ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଏଡେ ବଡ ଭେଣ୍ଡିଆ ଅଣ୍ଡରା ପିଲାଟା ଆଜ୍ଞା। ସେ ଭାରି ଯାଉ କାହିଁକି ବିକିଲା ନା ଅଭିଶାପ। ଯୋଉଟାକୁ ଭାରଦା କହୁଛ ପୁରାଣକୁ ଯଦି ଖୋଲା ଯିବ ଆଉ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଏଇଟା ତ ସୋନାଟା ସୁଣ୍ଡରେ ପଶିବ ନାହିଁ। ନା ନା। ଯଦି ପୁରାଣକୁ ଆଉ ଭିତରକୁ ପଶିବା ସିଏ କିଏ ଓଲା ଭାରଦା ଗୋଟିକ ଅଟେ ଇନ୍ଦ୍ରର କୁମାର। ଜୟନ୍ତ ବୋଲି ନାମ ଯେ ଅଟଇ ତାହାର। ସେ ଭାରଦା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପୁଅ ତା ନାଁ ହଉଛି ଜୟନ୍ତ। ହଁ ଦିନେ ଠିଆ ହେଇଛି ଜୟନ୍ତ ତା ଖୁଡି ଜୟନ୍ତ ଖୁଡି ହଁ କୁବେରର ସ୍ତ୍ରୀ ତା ନାଁ ହଉଛି ଜୟନ୍ତୀ। ଗାଧେଇକି ଆଉଛି ଆହା। ସ୍ନାନ ସାରିକି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆଉଛି ଅନ୍ତ ବସ୍ତ୍ର କିଛି ନାହିଁ ନା ନା ଖାଲି 10 ଲୁଗାଟା ପିନ୍ଧିଛି ଭାରି ସୁନ୍ଦରୀ ଚାଲି ଚାଲିକି ଯାଉଛି ଆଉ କେମିତି ଚାଲିକି ଯାଉଛି କେମିତି ଚାଲୁଛି କେମିତି ସନା ବସେଇ ହଁ ହଁ ମୁଁ ତୋଠୁ ଆହୁରି ବଡ ମାଇସିଆ ଗାୟକ। ହଁ ହଁ ମୋ ନାଁ ମାଇଚା ଗାୟକ। ରହ ଝିଅଟା କେମିତି ଯାଉଛି ଗଲା ହଲଇ କଟି ହଲେ ବାହୋ ଯୋଗ ପଦ କାନ୍ତି ଦୂରରୁ ଦେଖି ରଜ ପଦକ କାନ୍ତେ ଦୂରରୁ ଦେଖି ରଜ ପଦକ କାନ୍ତେ ଦୂରରୁ ଦେଖି ରଜ ପଦକ କାନ୍ତେ ଜମା ଉଠାଏ ତଳ କମଳ ଭ୍ରାନ୍ତି ଉଠାଏ ତଳ କମଳ ଭାତେ ଜୟନ୍ତ ଦେଖିଦେଲା
ଖୁଡ଼ି ଗାଧେଇକି ଆସୁଛି ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଓହୋ ଆଉ ରହିପାରିଲାନି ନା ନା ସହିପାରିଲାନି ନା କହିଲା ଖୁଡ଼ି ଖୁଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ମୁଁ ତୋତେ ଦେଖିଲିଣି ପର ନାରୀକି ଯିଏ ଆଖି ଦେଖିଛି ଓହୋ ତା ଜୀବନ କେବେ ସୁଖରେ ଯାଇନି ଭାବିବ ହଁ 8-10 ବର୍ଷ ଭଲରେ ବଞ୍ଚିଛି ଚଳିଛି କିନ୍ତୁ ମଲା ବେଳକୁ ପୋକ ମାଛି ହେଇକି ମରିବ ଅନଉଛି ଜୟନ୍ତୀ ଯାଉଛି ଇଏ କୁବେର ପୁଅ ଜୟନ୍ତ ଦେଖିଲା ମନେ ମନେ ଭାବିଲା କଲା ଚମ୍ପକ ବରନାରେ ଚମ୍ପକ ବରନା 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 ଚମ୍ପକ ବରନାରେ କିଲୋକେଡ଼େ ଯାଉଛୁ ସତେ ଚମ୍ପକ ବରନାରେ ଅନୁଗ୍ରହ କରି 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 ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଅନୁଗ୍ରହ କରି অনুগ্রহ করি যা যা ইয়ে না মতে চম্পক বরনারে কে যাও তো সতে কে যাও তো সতে চম্পক বরনারে কে যাও তো সতে যাও তো সতে চম্পক বরনারে মারু অছি মারো মারা কোন বসে মারো মাগর দহু আছে হে পঞ্চ প্রাণ হে দহু আছে হে পঞ্চ প্রাণ দহু আছে হে পঞ্চ প্রাণ ইঙ্গি দেলা নেই ভিঙ্গি দেলা নেই ভিঙ্গি দেলা নেই ভিঙ্গি দেলা নেই ইঙ্গি দেলা নেই কাম নদীরে চম্পক বরনারে কেড়ে যাউছু সতে কেড়ে যাউছু সতে চম্পক বরনারে এই কলালো উরজ কলসরু তোর প্রেম জল ঢালিনি কর প্রেম জল ঢালিনি কর প্রেম জল ঢালিনি কর ভাই দেই তু কাম কাম বনিতারে লি ভাই দেই তো কাম বনিতারে এতিকি করুণা করিও ততে চম্পক বরনারে কেনে যাওছ সতে কেনে যাওছ সতে চম্পক বরনারে যা কলা যেবে তুহি বর্জিবু ধন না